किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरतें, किसी की मैं हूँ दिलरुबा। मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना राइट है, लड़की डायनामाइट है, लड़की के चक्कर में डेली गली गली में फाइट है। थोड़ा हमें तो टाइम लगा, लव नहीं है क्राइम लगा। हर दिन मुझको बेटर लगे तू लड़की है या वाइन। अरे चिंता कुछ भाग दो, कब पड़ोगे प्यार में। सारी दुनिया लगी हुई है, हम भी है कतार में। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना। सारा ज़माना ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एक बार कर ले। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एक बार कर ले। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरतें, किसी की मैं हूँ दिलरुबा। मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। सारा ज़माना
रात का डसता तुम्हें नाग है क्या? तुम्हारे भी दिल में लगी आग है क्या? मेरे लिए क्या तड़पते हो तुम भी? मैं बेताब जैसे तुम्हारे लिए हूँ। लैला मलैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। इश्क है वो नशा सर पे चढ़ जाए तो इश्क है वो नशा सर पे चढ़ जाए तो, होश हो होशदा हद से बढ़ जाए तो, हम तो झूम झूम डांस करें। दारू पी के डांस करें, डांस करें, डांस करें। दारू पी के डांस करें, डांस करें, डांस करें। खुल के रोमांस करें, डांस करें, डांस करें। मजा बोतल का लुत्फ उठा इस पल का कॉकटेल भारी है जम के रम मिला। मजा बोतल का लुत्फ उठा इस पल का कॉकटेल भारी है जम के रम मिला। हर फील कर नाइट को दिन भर लाइट को मौसम रोमांटिक है लब का बन चला। हम तो झूम झूम डांस करें। दारू पी के डांस करें, डांस करें, डांस करें। दारू पी के डांस करें, डांस करें, डांस करें। खुल के रोमांस करें, डांस करें, डांस करें। दारू पी के डांस करें, डांस करें, डांस करें। मेरी देसी लक, मेरी देसी लक, मेरी देसी लक पे मर गए गोरे 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 चौकर। मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, ना मुझको रोक करे। मेरी देसी, मेरी देसी, मेरी देसी, 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 मेरी देसी लक, मेरी देसी लक, मेरी देसी लक पे मर गए गोरे 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 चौकर। ले चले अपने नाल सोनिए, ले चले अपने नाल, ले चले अपने नाल सोनिए, ले चले अपने, ले चले अपने नाल सोनिए, ले चले अपने नाल, ले चले अपने नाल सोनिए, ले चले अपने। मेरा सोना सा मुखड़ा
माझी लाडाची लाडाची ग आवडहिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग नशे दिया पुड़िया ये मुंडे गली दे गुंडे नशे दिया पुड़िया गली दे गुंडे मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना
जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा ओए ओए ओए। शाबा ओए 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 शाबा ओए ओए ओए। शाबा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां
मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा। तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। जुदा मैं हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखा तो जुदा मैं होया तेरी खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू बोला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा। तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। लिख के मेहंदी से सजना करना, लिख के मेहंदी से सजना करना। हाथों में इन हाथों में जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम, जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम। हाथों में इन हाथों लिख के मेहंदी से सजना करना, लिख के मेहंदी से सजना करना।
Say हमारे attitude and behaving like a dude, जाने कितनों का दिल धड़का रहा, मुझसे हो रहा ये रूट, पर मजे में मेरा मूड, मारे तिरछी नजर इतरा रहा। तेरे लिए आया है वो मैंने ही बुलाया है, डीजे ऑन डिमांड है जो पॉपुलर पड़ा। स्क्रैच तो करा दे जरा, बेस भी बढ़ा दे थोड़ा, ऊपर में डाउन साउंड म्यूजिक कर दे लाउड। शोलापुर से मंगाया डीजे, मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे डीजे सैटरडे पार्टी आता है और संडे भूल जाता है, मेमोरी का लॉस है या और कोई वजह, सोशल साइट पे तेरे सिंगल बताता है, मिंगल का इरादा है या और कोई वजह। तेरे लिए आया है वो तूने ही बुलाया है, डीजे ऑन डिमांड है जो पॉपुलर पड़ा। स्क्रैच तो करा दे जरा, बेस भी बढ़ा दे थोड़ा, ऊपर में डाल साउंड म्यूजिक कर दे लाउड। जौनपुर से मंगाया डीजे, मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे डीजे। ये क्या हुआ, तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई, हो तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई है। ये क्या हुआ, तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई, हो तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नजरों में आ गई है।
आंसुओं में मेरी चाहते समाए। सावली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा हुनर, तुझे गट गट मैं पी लूं। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। शिम शिम करता हूँ ढिड मेरा लीना, नी तू बोलती है गल्ला जिवें चलदी मशीन, नी तू 24 घंटे देखती है स्कूबी डूबी डू। हले रहन दे तू ना बोली आई लव यू, पहले बोल ले तू बोतल गलियों में पै जावे रोला यू, के सारे तुझे बोले कोका कोला तू। ना समझ तू कोका कोला, मैं तो विस्की दी बोतल। मेरा एक सिप ही है काफी, होने को ना शॉट होटल। रखना मना है, रुकना मना है, मुझे पी ले जरा आ तू। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। मेरे होठों से लगते ही दिल में धक धक होती है, बाकी सारी ठंडी ठंडी तू ही सबसे होती है। क्यों शर्माए बाहों में ना आए, मैनू लगदी पटोला तू। कोका कोला तू, शोला शोला तू। तू मेरी हाय दिल की प्यास बुझाना। तू मेरी दिन भर की थकन मिटाना। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। मैं तेरी आँखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल। तू मुसाफिर, मैं तेरी मंजिल। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता। हाँ मेरी बाहों में आके मिल। ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो। लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज ना रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज ना रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तेरे जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। हो तेरे जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। ये हुस्न का है खुमार मेरा, तुझ पे है छाया जो। कुर्बान हुआ जो मुझ पे, खुश नसीब बड़ा है वो। ओ शराबी क्या शराबी,
कोई ख्वाहिश बाकी নাম জানি না তোর আর রাত জানি না ভোর মন যায় রে চলে যায় প্রেম জানিয়ে হাল মেলাবি আয় দিন কাল মেলাবি আয় মন ফিরবে না রে আজ তোকে না নিয়ে তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি কিছুটা সায় দিয়ে যা তুই আলো আমায় দিয়ে যা তুই পারি না থাকতে একার কোনো উপায় দিয়ে যা তুই তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি শোনা নেই অজান্তেই এসেছে অন্যকে আমাকে মনের অরণ্যের ঠিকানা চিনতে দে জানা শোনা নেই অজান্তেই এসেছে অন্যকে আমাকে মনের অরণ্যের ঠিকানা চিনতে দে আর কি বোঝাবো বল বলছে ফুলের দল তুই আমারই আর কি কারণ চাস বলছে বন্ধু বাতাস তুই আমারই তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি বাড়াবাড়ি মন জ্বালাতন করেছে যখনই আমি কোনো আর চেষ্টার সীমানা রাখিনি বাড়াবাড়ি মন জ্বালাতন করেছে যখনই আমি কোনো আর চেষ্টার সীমানা রাখিনি ও আর কি বোঝাবো বল বলছে ফুলের দল তুই আমারই আর কি কারণ চাস বলছে বন্ধু বাতাস তুই আমারই তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি
হচ্ছে লাউ ক্রেতা। এখন আমার জেঠানির কাছে সে জিজ্ঞেস করছে ঘটক আইসা মাইয়া নিয়ে আসে বিয়া দেওয়ার, আর লাউওয়ালা বলছে লাউ নিতে আসবে। এখন চাচি মুশকিলে পড়ে গেছে, এক কথায় উত্তর দিতে হবে। উত্তরটা কি হবে? যে উত্তর দিয়ে দুজনকে বিজয় করা যাবে। সময় মাত্র 30 সেকেন্ড। একটু ব্রেন খাটান, মেধা খাটান, হয়ে যাবে। সহজ করে বলছি, আবারও বলছি, ঘটক বলছে মেয়ে বিয়ে দিবেন, আর লাউ ক্রেতা বলছে লাউ বিক্রি করবেন, একসাথে উত্তর দিবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে একজন হাত তুলেছে, তার থেকে উত্তরটা শুনে নেই। উত্তরটা বলেন তো। সুন্দর উত্তর, হাতে তালি। আসলেই বড় হয়নি, মেয়ে বড় হয়নি, বিয়ে দেবে না, লাউ বড় হয়নি, বিক্রি করবে না। আপনার নামটা আবার বলবেন সবাইকে। আপনি পড়াশোনা করেন? এবারে পড়াশোনা করে কোথায়? আচ্ছা, কোন ক্লাসে? আচ্ছা, ক্লাস 7। এই জন্য সে জানছে মাইয়া বিয়ে দিবেন। যাই হোক, দেবে না। আচ্ছা, আমাদের এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কে বলতে পারবেন? ছেলেরা আসলে বুঝে নাই। আমি বলছি উত্তর বলতে না, তারা উত্তর বলছে। প্রশ্ন ক্যান্সেল। কত ইংরেজিতে বলতে হবে, কে পারবে? মেয়েরা হাত তুলবেন না দয়া করে। ভাইয়া, আপনার রুলস কেন ভুলে যাচ্ছে? বিখ্যাত, কে বলতে পারবেন? আচ্ছা, আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। করতালির মাঝে তাকে সামনে নিয়ে আসি। আপনি এই পাশে আসেন ভাইয়া, এই পাশে, এই পাশে। মেয়েদের দিকে যেতে চান আগে গে। আপনার নাম? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা মেয়েদের জন্য প্রশ্ন করছি, যেহেতু তারা রান্না বান্না করতে অনেক এক্সপার্ট, তাই না? আচ্ছা বলেন তো দেখি, কোন তরকারি রান্না করতে লবণের প্রয়োজন হয় না? কে পারবেন? হাত তুলে উত্তর দিবেন না কেউ? হাত তুলুন। হাই হাই, এই কারণে মাইয়ার সব অকম্মা। ও, একটা হাত তুলছে। হ্যাঁ, আপু একটু, এই তারটা বড় হবে রে। সুন্দর উত্তর, নোনা ইলিশ। আপু আপনি চলে আসেন স্টেজে, সবাই হাতে তালি দিন। একটাই কম্মা ছিল রে, ব্যাগগুলি অকম্মা। ভাইয়া যারা বিয়ে করছে মেয়েরা কপাল ঢুকাইতেছে। যৌবনে কালো, বিদ্যাতে সাদা, জিনিসটা কি বলেন তো দাদা? কে বলতে পারবেন? ভাই, আপনারা উত্তর না দিয়ে আমার একখান পাথর দিয়ে মাথায় বাড়ি দেন। ভাই, আপনি করে হাত তুলতে কইছি। আপনি কইছেন সামনে আই। আচ্ছা হ্যাঁ কইছে, এরা কিন্তু নেওয়া যাইবে না, এরা আরেকটা প্রশ্ন করা হইবে। যদি পারে, আগুনে দিলে পড়ে না, পানিতে ফেললেও ডোবে না, বেচারা মরা। জিনিসটা কি? কে বলতে পারবে? বললেন না ভাই, বললেন না প্লিজ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওর উত্তরটা হয় নাই। কে বলতে পারবেন? হাত তুলেন। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি সামনে আসেন। এরপরের লাইনটা কি হবে, কে বলতে পারবে? আচ্ছা, অনেকগুলো আপু এইদিকে, ছোট্ট আপু পড়ছে। এই বিদ্যাটা কে চালু করছে? সুন্দর ভাইয়া বলেন। গাছ থেকে আপেল পড়ছে, বিদ্যাটা কে আবিষ্কার করছে? সুন্দর উত্তর। ভাইয়া চলে আসেন। নিউটন। আমার আচ্ছা, সুন্দর কথা বলি। ভাই একটা প্রশ্ন বলছেন, ওটাই না বললাম, আরেকটাই বলি, যেটা হচ্ছে মানে কালিদাস পণ্ডিতে কয়, এক তেঁতুল গাছে কয়টা পাতা হয়? অনলি গার্লস, অনলি গার্লস। হ্যাঁ ভাইয়া, সুন্দর একজন হাত তুলেছে। বাবুরা রে, তোরা তো মোর দিয়ে শেষ করে দিবি। আপু বলেন। শিওর? আমি ছোট আর বড় বলি, আমি বলছি এক তেঁতুল গাছে কয়টা পাতা হয়? হিসাব নাই, উত্তর হয় নাই। 5 নয়, বাজারে গিয়ে বিক্রি হয়। পণ্যটা কি? এত কঠিন প্রশ্ন করে কে? পোলা বলিয়া কেউ পারবেন? ভাই আপনি বুঝে আগে বুকেন ভাই, আপনি বলছেন মানিজ্য বাজারে ভুল উত্তর দিবেন না কিন্তু। হ্যাঁ, পানি বল।
পানি ফল রাইট পানি কথা হাঁটে আর চাটে মাঝে মাঝে কামড় দেয় জিনিসটা কি আসেন আপনার নামটা সেটা কি বলেন তো তেঁতুল হাঁটে আর চাটে বলা তেঁতুল আর ভাই ভুল করেন না হ্যাঁ ললিপপ ললিপপ কাছাকাছি গেছে বাট উত্তর হয়নি চলে যান আসেন ভাই আসেন আরে কেউ কইয়া তার লিপস্টিক কেউ ছাড়ে না আইসক্রিম সুন্দর কথা পারছে পারছে আরে সাড়ে মাঝে মাঝে কামড় দেয় মাইয়ারা যাক ভাই শুক্রবার কি বের হয় আপনি যাবেন হয় নাই সেইবারই শুক্রবার হয় ভাই তুই বুকে আইবি ভাই আচ্ছা প্রতিযোগিতা একটু মজার করছি আমরা হ্যাঁ সবাইকে বলবো ও বেলুন ফুলাবে তুমি ওর বেলুন ফুটাই দিবা ও বেলুন ফুলাবে তুমি ওর বেলুন ফুটাই দিবা যদি ফুটাইতে পারো তুমি আর যদি ফুটানোর আগে ও বেলুন ফুলায় বাইরে আমাদের গিরি বলবে তাহলে ও দিতে যাবে ঠিক আছে সবাই হাতে তালি দেবেন বেলুন কিন্তু ফুটাতে হবে তালি হবে এই যে গিফট পছন্দ হয় নাই ওকে সিরিয়াস ভাবে ধন্যবাদ আচ্ছা বেলুন ফুলাতে হবে একটু বড় করেন বেলুন আচ্ছা যাই হোক সবাই আসতে মোহাম্মদ আলিম আলিম জিতে গেছে আপনার সাথে হেরে গেছে সাথে যদি একটু বুদ্ধি করে বেলুনটা একটু মেরে দিত ও কিন্তু হেরে যেত আমরা দেখবো মাসুবার কোমরডুলানির মাসুবা নাকি আমাদের রবিনহুড নেশন কোনটা ভালো হয় আপনাদের রুলস গুলো কি মনে আছে মনে আছে ওকে লেটস স্টার্ট আসলে এরা দুইজনই এক্সপার্ট চিন্তা করেছে দৌড় ফুটাইতে কেন যাবো আমারটা আমি ফুলাই বুকের বাতাস বের করে গিট্টু মেরে আটকায় দিই এমনি আপনি যে বুকের বাতাস আটকায় রাখলেন আপনি জানেন আমার বুকের পাড়া আছে আমি দেখাই দিচ্ছি আর বুকে পাড়া আছে তাহলে গিফট করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সরি মতি আপু আপনাকে
আর ওয়েলকাম আবির ভাইয়া, তোমাকে সবাই হাততালি হবে। বেলুন দিয়ে পড়ে না কোন দিন এখন আইনিস্টার বলতেছে বেটা মিস্টার বিন ভাই এমনি সাউন্ড কম। আইনিস্টার বলতেছে একটু সবাই শুনি, হ্যাঁ না শুনলে মজা পাবেন না, কিন্তু না শুনলে মজা পাবেন না। বলতেছে এই তোর লগে আয় আমি কুইজ কুইজ খেলি। কেমনে আমি একটা প্রশ্ন করুন, তুই যদি দিতে পারোস তোরে আমি $500 দেবো, আর যদি আমি তোর প্রশ্ন করি তুই যদি দিতে না পারোস তাহলে তুই আমাকে $5 দিবি। তাহলে মিস্টার বিন চিন্তা করলো 500 আর 5 ভালাই হইছে, একটা পাইছে আইনস্টাইন তোমারে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি প্রশ্ন করো। আইনস্টাইন প্রশ্ন করছে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত? পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত? এখন মিস্টার বিন পকেট থেকে এই নেন স্যার 5 টাকা আমি পারলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তোমার প্রশ্ন কও। আচ্ছা কোন তো 4 পাও দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, 3 পাও দিয়ে পাহাড়তে নামে, জিনিসটা কি? একে বুঝছে মিস্টার বিন কয় 4 পাও দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, 3 পাও দিয়ে নিচে নামে, জিনিসটা কি? আইনস্টাইন তো মাথা চুলকাইতেছে, জিনিসটা কি? 4 পাও দিয়ে ওঠে, 3 পাও নামানোর সময় 1 পাও কি গেল না? মোবাইলটা বাই করে এক গুগলে সার্চ দিতেছে, সার্চ ইঞ্জিন সব হারাই লাইছে, পায় না। কয় ভাই লে $500 তুই। এবার উত্তরটা তুই কর। কইলেন ভাই আপনারও 5 টাকা, এই উত্তরটা আমি পারি না। Hello.
যে কোনো দুটো মেয়েকে স্টেজে ডাকো। আপনাদের মধ্যে ইচ্ছুক কে? আমি তার একটু সহজ করে দিই। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখেন তো এখানে হিরোইন মুনমুনের মতো কাউকে দেখা যায় কিনা?